Taas mo, taas. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, dalawa tayo. Taas mo. Kailangan kasi natin itaas ang kamay, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taasan mo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Matulog na si nanay. Talog na?